नमस्कार द रिपब्लिक ओडिशा 24 न्यूज स्वागत करछि मुदित गड्या देखि पाउथिबे 2024 दुलदुली रो आज शेष दिन रही 2024 दुलदुली रो शेष दिन रही सेठी में लोक मानकर प्रबल भीड़ रही देखि पाउथिबे जो कथा कहबी 435 स्टॉल लागितिला सेठी मध्यरु ओरमास रो 235 स्टॉल लागितिबा बेले दुलदुली कमिटी रो बा दुलदुली पक्षर 280 स्टॉल लागितिला आमे सीधा सड़क बारे प्रतिक्रिया ना चेष्टा करी जो रही 188 नंबर ओरमास स्टोर रे कौन कह आज जो भाव आज शेष दिन रही आपण पंचम दिन माने कि कौन रही आज लोक नाटा कहबी कि मो ना कल्पना नायक समृद्धि पीजी ग्रुप दुर्लभा जो भावे दुलदुली आज 1 तारीख आरंभ होता है आज शेष हो लोक मान भीड़ रही आपंकर जो स्टल लगी लोक मान रेस्पन्स आस बहुत बढ़िया होची लोक मान भीड़ बहुत आउ बिक्री भी बढ़िया होची बढ़िया रेस्पन्स ये करा होची लोक माने व्यवहार भी देउछंती एवं आपण झारसुरावासी को कोन कहबे झारसुरावासी को धन्यवाद देवी आम माँ मान जो घरे माने सामग्री बनई कि आम एठारे बसिक बिक्री कर पारुछु आमको बहुत सुविधा बिक्री कर पारुछु देखी पारुथिले आम सहित जहाँ शुणी पारुथिले एवं एबे रहिचंती ओडिशा प्रसिद्ध ब्रह्मपुर आचार और पांपड़ 189 नंबर स्टोर रही सीधा सड़क भाव जो मैंने भाव देखी पारुथिले आपण आचार विभिन्न प्रकार आचार रही मिर्चा आचार ठार आरंभ करंतु लेंबू आचार आरंभ करंतु विभिन्न आचार सीधा सड़क भाव प्रतिक्रिया ना चेष्टा करी बहुत बढ़िया आचार रही कौन कह प्रथम परिचय दे आज्ञा आमर गंजाम जिला माँ मंगला स्वयं सहायक गोष्ठी आसुची आमर माँ मैंने कौन कहे जो भावे आज आप विक्रय करने आसी झारसुरावासी तथा जिला प्रशासन को कौन कह जिला प्रशासन जी हेल्पिंग धन्यवाद दूँ सर सीधा सड़क भाव कही पारे जो मैंने भाव आप देखी पारे जो मैंने आचार व्यवस्था रही आम सहित बर्तमान देखी पारे 90 नंबर स्टल लगी रही जो मैंने भाव गोटे सीधा सड़क प्रतिक्रिया ना चेष्टा करी कौन कह आज जो मैंने भाव आप 90 नंबर स्टल अच्छा कौन कह आज जेहेतु दुलदुली शेष दिन रही कौन कौन कह कौन कह भल लगे नुआ के आसु भल तो लगे आ कौन कह लखनपुर ब्लॉक में आसीचु आम दुलदुली रे आसिक बहुत मजा नेलु बहुत खुशी भी लगला आज बहुत भीड़ होइछे हमर बहुत बिक्री भी होला आउ मिले आम सुजोग मिले आसलु आमके बहुत खुशी लगुଛି देखी पारे लखनपुर से रही सीधा सड़क प्रतिक्रिया नौते आम सहित जुड़ी रही 191 नंबर स्टोर रही सीधा सड़क प्रतिक्रिया ना चेष्टा करी से जो मैंने प्रकार पर्स रही चूड़ी रही विभिन्न खाद्य सामग्री रही जो भाव आप सीधा सड़क भाव देखी पार्टी सीधा सड़क प्रतिक्रिया नामा कौन कह आप आज दुलदुली विषय में आप जेहेतु आज पंचम दिन रही गत 1 तारीख आरंभ हो आज पंचम दिन में पहुंची कौन कह दुलदुली तो ठीक ठाक मार्केट चली ठीक ठाक चली कौन कहे से विषय दुलदुली विषय नुआ वर्षर नुआ अभिनंदन आम झारसुगुड़ावासी नुआ अभिनंदन खुशी अवसर 5 दिन दुलदुली रे सब खुशी रे आनंदित उत्सव नाच गीत बाजार मेला सब भलरे आम मैंने दुलदुली रे पार्टिसिपेट करी बहुत खुशी आग वर्ष भी एमती खुशी रे जीव ये आमर कामना और धन्यवाद समस्त को कमिटी और समस्त म्यूनिसिपालिटी तरफ कमिटी समस्त सदस्य को मोर आर्थिक अभिनंदन और नमस्कार धन्यवाद एवं जहाँ कही पारे जो 4 दिन रही दुलदुली गत 1 तारीख आरंभ होता 2024 से दिन भर
ଯେତେ ଦିନ ଯୋଉ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଯେତେକି ଭିଡ଼ ରହିଥିଲା ତାହା ବରଂ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାର ଡବଲ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ କହିବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଜନତାଙ୍କ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ସେ ଶୀତକୁ ବେଖାତିର କରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଦୁଲଦୁଲିର ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 196 ନମ୍ବର ଷ୍ଟଲର ରହିଛନ୍ତି ମା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଢ଼ୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 1324 ନ୍ୟୁଜରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। କଣ କହିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଜି ଦୁଲଦୁଲିର ପଞ୍ଚମ ଦିନ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ଆମକୁ ଆସିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ବିକ୍ରି ବଟା ହଉଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯୋଉ 4 ଦିନ ରହିଥିଲା ଦୁଲଦୁଲିର 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ତାର ପଞ୍ଚମ ଦିନ। ସେ 4 ଦିନରେ କେତେ ଭିଡ଼ ରହିଥିଲା ଆଜି କିପରି ଭିଡ଼ ରହିଛି ଆଉ ଜନତାଙ୍କର କଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ? ଆଜିକା ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି ଯୋଉ ଭିଡ଼ ରହିଛି ସେ ଭିଡ଼କୁ କ୍ୟାମେରା ଦେଖେଇବେ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ରହିଛି ସେ ଶେଷ ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ଯାହା ରହିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କଣ କହିବି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆର ବର୍ଷରେ ଦୁଲଦୁଲି ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ତାକୁ ବେଖାତିର କରି ଆଜି ତାର ମାନେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ସେ ଦୁଲଦୁଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ଆଉ ଯୋଉ କଥା କହିବି ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନାଚ ଗୀତ ରହିଛି ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଭିଡ଼ ରହିଛି ତାହା କହିବା ବହୁତ କମ୍ ହେବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଛି ଯୋଉ ଶୀତ ଦିନକୁ ମାନେ କି ବେଖାତିର କରି ଯୋଉମାନେ କି ଏଠାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କହିବି ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଉ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କହିବା ଅତିରୁ ଅତି ମାନେ କି ସ୍ୱାଭାବିକ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶ, ଖେଳକୁଦ ସହ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଡ୍ରାମା ଓ ଅନ୍ୟ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି, ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷକ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ ସହ ଅନେକ କିଛି ବସ୍ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ ଭିନସେଣ୍ଟ ପାଲଟି ସ୍କୁଲ, କୁମୁଡ଼ାପାଲି, ପୁନା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 8884592157 9113201138 ଏବଂ 6371782458। ईमेल ID palti.jsg@gmail.com।